kɛmɛ wɔɔrɔ ani mugan ni fila k'o ta ka bɔ muslimu in kɔnɔna la o k'a dama kitabu ye k'o tɔgɔ da ko buguya o la hadisa ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ kitiw la a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ dusukunnasiriw fɛnɛ na a ka kan silamɛ i ka a hadisa ninnu lamɛn k'a durusi ka baara kɛ n'a ye an bɛ Alahu taala deli Ala k'a faamuya ko ɲuman d'an ma an jɔra yɔrɔ min na semaine tɛmɛnen an b'a ɲini an ka kalankɛla fɛ a k'a daminɛ naam. bisimilahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. naam. babun. a ko nin ye bonda ye almu'min. bonda min bɛ kuma mumini kan ani kafiri kan ani munafiki kan an y'a fɔ an yɛrɛ an ye nin bonda daminɛ a bɛ wagati jan bɔ nka hali bi hadisa minnu b'a kɔnɔna la an b'a tila bonda in hadisaw la naam. Abi Sa'id al-Khudri. a ko ni hadisa min yɛrɛ Abu Sa'id al-Khudri fɛ Abu Sa'id al-Khudri o ye alakira ka sahababa dɔ ye Alahu taala ka jɛ a ma ale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. naam ale Abu Sa'id al-Khudri uhudu kɛlɛ min kɛra alakira ale lasigi k'a ka dɔgɔ k'a si ma se kɛlɛ ma uhudu kɛlɛ y'a sɔrɔ a bɛ san 10 ani san 3 jati la alakira ko k'a ye a fa ko togo bɛɛ lajɛlen na ko fa ka taa uhudu kɛlɛkɛyɔrɔ la n'o ye Maliki ye alakira ma sɔn alakira ko k'a ka dɔgɔ alakira ka tagabolo la denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ kɛlɛ kun ka d'u ye jihadu kun ka d'u ye nka u si ma se a ye caman lasigi u san 15 nka n'u sera san 18 ma a bɛ jɛn d'u ma u ka taga i n'a fɔ a y'o kɛ Usama la cogoya min na a yɛrɛ fatura o y'a sɔrɔ a ye kɛlɛbolo labɛn o kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔya di Usama ma o donni kama o tun bɛ san 18 jati la nka san 15 caman na a y'olu lasigi bon ni sahabakɛ in fɛnɛ uhudu kɛlɛ y'a sɔrɔ ale bɛ san 13 la alakira y'a lasigi alakira ko k'a ka dɔgɔ a fa taara kɛlɛkɛyɔrɔ in na a fa fɛnɛ shahidu suyara kɛlɛkɛyɔrɔ in na n'o ye Maliki Abu Sa'id al-Khudri yɛrɛ ale ye kɛlɛ 12 jati de kɛ alakira yɛrɛ nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallama dɔw ko k'a fatura hijira san 76 dɔw ko 75 dɔw ko 74 sama b'a la a fatura san 1 min na n'o ye alakira bɔli Makka ka taa Madina o san 76 na dɔw ko k'a fatura o la ale sahabaki ne bɛ ka kuma in nakali a ye hadisa caman nakali alakira ye ka bɔ alakira ma sallallahu alaihi wa sallama don dɔ la a ye alakira ɲininka ko mɔgɔ jumɛn de bɛ minnu ka lajarabi ka bon ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan e mantonw na walima maa jumɛnw de bɛ minnu ka lajarabi yɛrɛ ka bon manton bɛɛ lajɛlen na alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko annabiyuna nabiɲumanw cidenw olu ka lajarabi de ka bon ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o kɔfɛ a ye ɲininkali kɛ ko nabiɲumanw kɔfɛ ko jɔnw min na a ko maa ɲumanw bɛ da nabiɲumanw kan maa ɲumanw olu fɛnɛ ka lajarabi de ka bon ka tɛmɛ maa tɔ bɛɛ lajɛlen kan siga t'o kuma in na ka d'a kan Alahu taala a ka jɔn minnu ka d'a ye a bɛ lajarabi da olu le kan a yɛrɛ n'i ka maaw minnu ka d'a ye a ka jɔn kɛrɛnkɛrɛnnenw Alahu taala ka lajarabi fanba bɛ ɲɛsin olu de ma o de kama cidenw fɛnɛ ka di Alahu taala ye cidenw de ka surun a la ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan olu fɛnɛ ka lajarabi de ka bon o kɔfɛ maa ɲumanw bɛ tugu o la n'i y'a ye k'a fɔ Alahu taala bɛ k'e lajarabi ka caya i ka di Alahu taala ye wa Alahu taala bɛ ka essai dɔw de k'i kunna a bɛ k'i bila examen dɔw la i jija i ka passer a la e min k'e ka denko gɛlɛyalen don i ka furuko gɛlɛyalen don garisɛgɛ yɛrɛ sirilen don lajarabi caman Alahu taala y'a da i kunna ɲɛnamaya in kɔnɔna la a t'i n'a fɔ i ko ka go Alahu taala ye dɛ nka a b'i lajarabi de k'a lajɛ lajarabi in kɔnɔ e bɛna kumakan ɲuman fɔ wa i bɛna kumakan jugu fɔ wa i bɛna kɛwale ɲuman kɛ wa i tɛna kɛwale ɲuman kɛ wa ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ ɛrɛma suratul ankabut kɔnɔna la a ko yala an b'a jigiya k'a fɔ an k'a fɔ an da la dɔrɔn anw limaniyara ka taa sɔrɔ Alahu taala m'an lajarabi ni foyi ye o tɛ se ka kɛ o la silamɛ ɲuman a bila i kunna k'a fɔ ɲɛnamaya in kɔnɔna la lajarabi dɔ kɔni bɛ ɲɛsin ma o lajarabi qualité ka ca dɛ kuma dɔ la i bɛ fɛ i ka denbaya ka kɛ sago min ye i sago min ye Ala ko la a tɛ kɛ ten i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ Alahu taala b'a yir'i la k'a fɔ hey kana bɛ ne de bolo kana t'e bolo cidenw dɔw tɛmɛna Alahu taala olu lajarabi u denw ma limaniya u denw ma limaniya u ma wa u muso yɛrɛ ma limaniya u ma olu dun ye ciden yɛrɛ
yaye wala lajarabi qualité ka ca silamɛ ni lajarabi dari kuna kuma o kuma i jija i ka kunbɛn ni limaniya o de ɲɛfɔri ɲɛna a kunbɛn ni limaniya ye i ka kunbɛn ni sabati ye wa i kana kumakan jugu fɔ i ka kɛwale ɲuman kɛ a wagati la n'o kɛra Allahu taala bɛ saraba de d'i ma an bɛ Ala deli Ala k'a faamuya ko ɲuman dama naam Abu Sa'id al-Khudri ale bɛ ka hadisa fɔlɔ in nakali a ko cogo di a ko Allahu taala ka jama a ko a ko alakira ko nɛɛma ni kisi b'a ye a ko n'aw dɔla kelen nana a furumuso ma furu kɔnɔna la o kɔfɛ i y'a laɲini k'a fɔ i bɛ segin ka na muso kelen ma k'i ka i seliji ta o kuma kɔrɔ ye di alakira ye kinaya kɛ ka kuma mamu k'a dabiri a ko n'aw dɔla kelen nana a ka hakɛ to kafoɲɔgɔnya bolo ma e ni furumuso tilara o kɔfɛ sisan e y'a laɲini k'a fɔ e bɛna retour kɛ ka segin muso kelen in ma o sira kelen in kan ko sariya ye min ye k'i ka taa i seliji ta i ka sɔrɔ ka na a ye mun fɔ a ye kun fɔ a la k'i k'i seliji ta a ko halisa wɛrɛ la ko sabula k'o bɛ kɛ sababu ye ka farifoni d'i ma ka courage d'i ma i ka nako filanan la i bɛna seliji tali min kɛ i tilalen kɔfɛ farifaga min ni fɛn minnu b'i sɔrɔ seliji talen bɛna tila ka kɛ sababu ye ka ni kura de fiyɛ i la ka courage don i la i ka siɲɛ filanan baara in na o la alakira sallallahu alaihi wasallama nin y'a ka suna dɔ ye n'a tilara kafoɲɔgɔnya la n'a bɛna segin walima hali n'a tɛna segin yɛrɛ hali n'a tɛna segin n'a bɛna sunɔgɔ walima n'a bɛna taa dumuni kɛ a bɛ seliji de ta ka sɔrɔ k'i da a nɔgɔtɔ janaba nɔgɔ la k'i da o cogoya la o kuma ca alakira ka taabolo la sallallahu alaihi wasallam mais hadisa wɛrɛw yera k'a fɔ a y'a kɛ k'a yira k'a fɔ ni maa min y'a kɛ fɛnɛ jurumi t'i kan k'a fɔ k'i bɛ jurumi sɔrɔ i tɛ jurumi sɔrɔ mais min cɛ ka ɲi hata kɛnɛya yɛrɛ nɔfɛ ko la min ka ɲi taa i k'i yɛrɛ sanuya i ka seliji ta i k'i yɛrɛ sanuya i ka sɔrɔ k'i da ka sunɔgɔ a y'o de fɔ Umaru ma Umaru kɛlen k'a ɲininka ko ale bɛ janaba nɔgɔ la n'ale bɛ janaba nɔgɔ la yala ale bɛ se k'i da ka sɔrɔ a ma ko ten wa a ko awɔ i bɛ se k'i da ka sɔrɔ i m'i ko mais taa seliji ta o de cɛ ka ɲi i k'i yɛrɛ sanuya i ka sɔrɔ k'i da wajibi tɛ ko o su kelen yɛrɛ i k'i ko naam. a ko ni hadisa fɛn mira Anas ibn Malik la Allahu taala ka jɛ a ma a ko alakira sallallahu alaihi wasallama k'a tun bɛ munumunu a furumusow ni ɲɔgɔn cɛ ni koliko kelen ye a furumuso 9 a tun bɛ munumunu ɲɔgɔn cɛ ni kafoɲɔgɔnya sira ye nka a b'a bɛɛ lajɛlen laban ni koliko kelen de k'a fɔ a bɛ bɔ nin fɛ yen o kɔfɛ a b'i ko a bɛ taa nin fɛ nin fɛ yen o kɔfɛ a b'i ko ayi k'a tun bɛ munumunu a bɛɛ lajɛlen fɛ yen wa a bɛna a bɛɛ lajɛlen kun cɛ ni koliko kelen pere o min fɛnɛ filɛ nin ye baasi foyi t'o la a yera fɛnɛ a bɔra siɲɛ dɔ la a donna dɔ fɛ a y'i ko o kɔfɛ a donna dɔ wɛrɛ fɛ a y'i ko siɲɛ wɛrɛ la a ye munumunu kɛ a bɛɛ lajɛlen fɛ yen o kɔfɛ a sɔrɔ ka na laban ni koliko kelen nin b'a yira k'a fɔ ciden Alahu taala ye bonyaba ka ye Alahu taala y'a karamaya kosɛbɛ ka kɛrɛnkɛrɛnli fɛn caman ka ye musow ka bonda la min ma kɛ an tɔw ye muso 9 Alahu taala y'a daga ye muso 11 a ye nin fura ka ɲɛnamaya kɔnɔna la wa ninnu bɛɛ lajɛlen alakira tun b'a sagoya la muso ninnu ka ko la o la sariya fɛ na ni e y'a dɔn k'a fɔ i furumuso kelen bɛ yen o t'i bɔ su kɔnɔna la e bɛ se ka munumunu a tɔw fɛ yen baasi foyi t'a la a bɛɛ lajɛlen ye muso de madama i ti ka dɔ ka hakɛ daraki e kan ka si nin fɛ i banna ka si o fɛ ka taa dɔ in fɛ k'i muso ye ka taa sɔrɔ i bɛ nin de fɛ e yɛrɛ m'o ka su hakɛ di a dicogo yɛrɛ la fɔlɔ e bɛ se ka taa dɔ in fɛ cogo di mais n'i y'o ka su hakɛ di a dicogo la sariya fɛn t'i bali k'a fɔ madama fanga b'e la a se b'i ye ka se dɔ in fɛnɛ ma i n'a fɔ a yira alakira ka tagabolo la cogoya min na sallallahu alaihi wasallam naam. عن معاذة رضي الله عنها naam yani an ka bɔ nin hadisa in na an da sera alakira ka koliko ma sisan a bɛ munumunu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ ka na a kun cɛ ni janabako kelen ye o janabako in fɛnɛ an ka kan ka sɔnni sigi o kan ka d'a kan janaba a kuma ka ca kuma caman na mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ
téléphone siraw kan ka karamɔgɔ wele ne m'a faamuya a bɛ kɛ cogo di ka taa sɔrɔ ko gɛlɛn tɛ e de bɛ k'a ɲagami i yɛrɛ ma kuma bɛɛ e de bɛ k'i yɛrɛ compliquer kuma bɛɛ janaba ko in na n tɛ lahalaya kelen dɔrɔn de don alakira ye kɛwale min kɛ a la sallallahu alaihi wasallam n'i y'a dɔn i tɛ se janaba ko yɛrɛ baara foyi la e tɛ se i jɛ i ka ŋɛniya siri dɔrɔn i ka don ɲɛgɛn na k'i ko ka bɔ i ye ŋɛniya siri k'a fɔ n bɛna don n bɛna janaba de ko n bɛna n yɛrɛ sanuya ka bɔ nɔgɔ la i ko i ka bɔ n'i y'o kɛ baara banna a bɛ fɔ i ye janaba fɛnɛ ko wala n'i bɔra i bɛ seliji ta k'a d'a kan i ma seliji ta k'i ɲɛgɛn kɔnɔna la o ye janaba kotuguya nɔgɔmani ŋɛniya dɔrɔn o ŋɛniya in bɛ kɛ sababu ye ka koli ni kolitɔw bɔ ɲɔgɔn ma baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni ŋɛniya ye umaru ka hadisa la wala i bɛ laadala koli min kɛ funteni bɛ na n bɛ don ɲɔgɔn na k'an ko ka bɔ i bɛna janaba ko min kɛ f'i ka ŋɛniya siri k'a fɔ n ka koli in dabɔra janaba ko de kama o ŋɛniya siri o kɔfɛ n'i donna ka ban baasi foyi t'a la dɔnnibaga jumhuru taara k'a fɔ ŋaniya in kɔni ye wajibi bilen de hanafiya la ale b'a fɔ ko sunna don wajibi tɛ nka ŋaniya in i bɛ ŋaniya siri wajibi bilen k'a fɔ i bɛna janaba ko n'i y'o kɛ i bɛ sɔrɔ ka ji bɔ i fari fan bɛɛ lajɛlen kan k'i yɛrɛ sanuya ka bɔ n'i y'o kɛ baasi foyi tɛ ka janaba la nka janaba kotuguya min bɛ yen n'o ye sunna yɛrɛ ye ni alakira ka tagabolo o ye i fɛ n'a y'i diya i bɛ se k'o kɛ o de kɔni ka ɲi o baraji de ka bon e dɔn wagati ɲɛgɛn kɔnɔna la i bɛ ŋaniya siri k'a fɔ i bɛna janaba de ko n'i donna ni palan b'i bolo i jɛ ka palan in dajɛgɛ kɛrɛfɛ i k'i tɛgɛ ko o siɲɛ 3 ɲɔgɔnna si kɛ a ka n'a sɔrɔ nɔgɔ dɔw b'i tɛgɛ in na nɔgɔ in bɛ se ka bɔ yen cogoya min na a kɛ kun y'o ye n'i tilar'o la i bɛ sɔrɔ k'i lawura yɔrɔ ko k'a daminɛ bara la ka na kunberekuru la ɲɛ ani kɔ i k'o sanuya n'i y'o sanuya sisan a bɛ f'i ma k'i ka seliji ta i n'a fɔ i bɛ kɛnɛma cogoya min na i bɛ seliji ta cogoya min na i bɛ seliji ta o cogoya kelen de la ɲɛgɛn kɔnɔna la n'i ye seliji ta k'a ban k'i ka sen bila kɔfɛ sen bila laban na kana sen k'o yɔrɔnin na o la i bɛ sen bila laban na seliji talen kɔfɛ sisan i bɛna i numankɛrɛ ko k'i kinikɛrɛ ko ka ji bɔ i kunsigi la k'a cɛbɔ ka sɔrɔ ka ji bɔ i fari fan bɛɛ lajɛlen kan ka na fɔ dugu ma i kun ye sen min bila laban na i bɛ sɔrɔ ka sen ko sisan ka bɔ kɛnɛ ma n'i ye nin kɛ nin ye janaba ko kɛcogoya de ye n'i y'a kɛ ni ne ɲininen don i fɛ i k'a kɛ nin cogoya fɛ nin na alakira furumuso dɔ bɛ yen radiyallahu anha alakira ɲininka kunkolo ko in yɔrɔ in fɛ nin ale alakira ɲininka la sallallahu alaihi wasallam a ko ana mura'atun ashuddu ra'si k'ale ye muso de ale b'a kunkolo digi k'a cɔrɔ kosɛbɛ kunkolo digili fa bɛ ɲɔgɔn minɛ ale bɛ ka ɲininkali kɛ ji ko la yala ji bɛ don a la wa n'ale bɛna janaba ko kunkolo in afa anquduhu yala ale ka kunkolo si ale k'a fɔni wa le ghusl janabati aw lil haid yala ale ka kunkolo in fɔni janaba ko kama wa walima ni haida koli nana ale ka kunkolo in fɔni wa walima ale bɛ janaba ko o cogoya la ka sɔrɔ kunkolo in jalen don kosɛbɛ a digilen don ala kira ko a ma ko ayi kana i kunkolo in kana fɔni innama yakfiki an tahthi ala ra'siki 3 hathayatin a b'i wasa dɔrɔn i ka ji ta ka bɔ i kunkolo in kan k'a cɛbɔ siɲɛ 3 ɲɔgɔnna si o bɛ bɛn o dɔrɔn de b'i bɔ o la dɔnnibaga dɔw y'a jira k'a fɔ ni janaba ko don o la muso kunkolo fɔni ko t'i ma ka d'a kan o janaba baara in a bɛ taa ni ka sigi kuma bɛɛ su ni tile kɔnɔna la a ka ca n'a fɔra kuma bɛɛ muso ka kunkolo digilen ko k'o fɔni kuma dɔ la gɛlɛya bɛ y'a la sariya dun mana ka gɛlɛya d'an kan ko mɛ ko ni kalo labɔ lahalaya don a nana o sanuya la k'a ka ɲi a k'a yɛrɛ kunkolo a ka kunkolo in fɔni sanuya nɔfɛ ko kama a ka kunkolo ko o la nin ye janaba ko lahalaya ye ni maa min y'a kɛ an ye lahalaya filanan min fɔ hali n'i bɔra i bɛ se ka seli ten baasi foyi t'a la i bɛ se ka seli o cogoya la baasi foyi t'a la janaba ko la a farida ye farida 4 de ye fɛn 4 de bɛ yen fo k'a sɔrɔ janaba ko kɔnɔna la i jija k'i hakili to a la a fɔlɔfɔlɔ ye ŋaniya in ka sɔrɔ a filanan a ta'amim ji k'i fari fan bɛɛ sɔrɔ n'o ma kɛ problème donni i ka janaba ko la dɛ ji k'i fari fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a dɔ ye min ye a daliku k'a tereke k'i fariw tereke ani alimuwalat k'a teriya k'a dada ɲɔgɔn kan ka taga o ka sɔrɔ a kɔnɔna la naam عن معاذة رضي الله عنها قالت naam سألت عائشة ni ye sahaba muso dɔ ye ale ye an ba Aisha ɲininka radiyallahu anha naam سألت عائشة k'a ye an ba Aisha ɲininka وقلت
ale ko an ba Aisha ma abuga ɲininkali dɔ de k'a kunna ما بال الحائض ko mun de la o ko muso min bɛ kalo labɔ la mun de la تقضي صوم muso min bɛ kalo labɔ la a bɛ yamaruya k'a ka sun sara k'a to kalo labɔ kɔnɔna la sunkalo donna a ye tile hakɛya dɔw bila an b'a fɔ a ɲɛna karisa n'i sanuyara i ye tile hakɛya min bila sunkalo kɔnɔna la a bɛ wajibiya i kan i k'o tile hakɛya ninnu sara ko mun de la ko bɛ fɔ muso ma ولا تقضي الصلاة ko mɛ an tɛ muso yamaruya k'a ka seli ninnu sara وقال k'a to kalo labɔ la seli minnu tɛmɛna kan de yɔrɔ i bɛ kalo labɔ la a tɛ bɛn i ka seli a tɛ bɛn i ka maga kuranɛ la a tɛ bɛn i ka don misiri kɔnɔ k'i sabati misiri kɔnɔ ye complètement ni si tɛ bɛn i bɛ kalo labɔ kɔni na i bɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ nin fɛnw na i tɛ maga kuranɛ la wa i tɛ seli i tɛ sun ko mun de la ko muso a bɛ yamaruya k'a ka sun ninnu juru sara wa seli minnu tɛmɛna a t'olu juru sara mun de la an b'a Aisha ko cogo di وقال أحرورية أنت an b'a Aisha ko a ma faqalat a ko a ma aharuriyatun anti ko yala o e ye harura kari ye wa bimana akharijiyatin anti yala e ye khawariju dɔ de ye wa o kuma kɔrɔ ye di dugu dɔ de tun bɛ yen o dugu in ani Kufa ka surun jamana min bɛ ko Iraki jamana dugu in n'o ye Kufa ye Iraki dugu dɔ de ye Kufa ye Kufa ani Basra bon o Kufa in ale ni Harura in yɔrɔ ka surun ɲɔgɔn na dɔɔni kilo 3 ani tila o jati de bɛ ani Harura ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ in fɛni Khawariju de sigilen bɛ o yɔrɔ in na Khawariju jamakulu dɔw nana silamɛya kɔnɔna la hali bi n'u ma fili a tɔw bɛ yen nɔ u b'u wele ko Khawariju olu Khawariju ninnu urifu bil mughalati fi din wa bit takfiri wa bit tatarruf olu donna diinɛ kɔnɔ ni dansago de damatɛmɛ wale ka diinɛ gɛlɛya ka taa se degré dɔ ma ka taa sɔrɔ a ma se yen nɔ olu donna n'o de o de kama olu ka mankutuba dɔ ye jumɛn olu bɛ muso yamaruya ko muso ka seli k'a to kalo labɔ la o kun y'u ka principe dɔ ye olu b'o de kɛ o la olu fɛnɛ ka mankutu dɔ ye jumɛn ye o bɛ tila yukafiruna murtakibal kaba'ir maa o maa bɛ k'a fɔ e bɛ juruminba kɛ u bɛ kafiriya sababuya la n'i ye jɛnɛya kɛ u bɛ kafiriya n'i ye mɔgɔ kɔrɔfɔ u bɛ kafiriya n'i ye gulɔ min u bɛ kafiriya i ka juruminba ninnu bɛɛ lajɛlen n'i kɔni y'a kɛ dɔrɔn olu bɛ kafiriya o bɛ tila k'a fɔ a tigilamɔgɔw ma ko mukhalladun finnar ko a tigilamɔgɔ bɛ dun bɛ tasuma kɔnɔna la wa a tɛ bɔ fɛnɛ ninnu tigilamɔgɔw de tun ka baara ye nin ye n'o ye Khawariju ninnu ye alors que ahlu sunna mɔgɔw fɛ murtakibul kabira walima al kaba'ir juruminba maa min bɛ o kɛ sunnamɔgɔw tɛ kafiriya u tɛ bɔ diinɛ kɔnɔna la i ye jɛnɛya kɛ k'a fɔ u b'i bɔ diinɛ kɔnɔ o kama u tɛ bɔ a kama i kɔni ye baara min kɛ n'a sɔrɔ silamɛya sariya b'a a wale la walima a b'a a wagati la n'a sɔrɔ i ma furu kɛ i bɛ bugɔ gɛɲɛ 100 o de ye hadu ye n'i ye furu kɛ yɛrɛ i b'i farala geru fo k'i faga wa n'o kɛra o y'a bannen de hadu in b'i jurumi yafa de hadu in bɛ kɛ sababu kɛ i ye jurumi yafa i ye kɛwale min kɛ o la a ma wele k'i ye kafiri ye o ma fɔ Alakira tile la sallallahu alaihi wasallam bali mɔgɔ dɔw ye gulɔ min u hadu bɔr'u la u ye gulɔ min hadu bɔr'u la sababaw commencera k'u bɛ kuma cɛjugu f'u ma Alakira y'u bali k'a kana sitanɛ dɛmɛ a balima kan o la juruminba ahlu sunna mɔgɔw tɛ maa kafiriya juruminba kama jurumi min bɛ ni maa bɛ kafiriya kama complètement o ye filanikafoya kɔni ye wa kuranɛ aya de y'o sabati k'a fɔ inna allaha la yaghfiru an yushraka bi ko Alahu taala tɛ yafa fiyewu i ka dɔ fara a kan o jurumi kɔni o tɛ toléré ka dɔ fara Alahu taala kan ka dɔ fara Alahu taala kan Ala ni fɛn min ka kan k'o bɔsi Ala la k'o di fɛn wɛrɛ ma Ala ka danfɛnw na o kɔni tɛ ɲɛ n'i y'o kɛ kɔni i ye fila fara Alahu taala wa Ala tɛ yafa o ma dɛ nka n'a bɔr'o la tɔ ninnu Alahu taala ko wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ni i ye kɛwale minnu kɛ o kɔfɛ i nana tubi Alahu taala bɛ yafa i ma n'i tubira Alahu taala bɛ yafa i ma hali ni ma tubi yɛrɛ i ka ko kɔni bɛ Alahu taala de bolo alikiyama jɔ don n'a y'a ja a b'i lajaba n'a y'a ja min ka d'a ye a b'o k'i la walima a bɛ yafa i ma yɛrɛ an kɔni tɛ kafiriya ko mun na i ye juruminba dɔ kɛ k'an b'i kafiriya kama
akiri kon be fiana hadu mina kaka o fen be fiana wa nyangata fen ba no fa alkiyama jodu na nyangata yi ala ka de ka ala kana de ka sa be ala wutala de bulu ulama ti yere bla ala joro la ala joro ay ko mana ke tugo to kana yere bla ala joro la de ibna nyugu mamina abe jena ke abe glomi abe shweli ke ibna nyugu ala mumba ila ka fo duno atna ni bela jelen dabla ka tubi ka islam nyimai muno bo yirela jurmi ba ko ni ya tigla mo yi hina ala iga do kai du klafe ala wuta ala bisga boyin ko ina tuga mina ori ga islam ka ke wali me kana nyugu ala wallahi abdullah ala wuta ala be kana no ga be tubi abe singina misiri ko na la tuguni fi yara de wali ba iyai mais kana jurmi ba keba kana kafiriya kana boala kana fo ala wuta ala reti ya faima akiso be katia miye mo bigo no toni kono to fa na tara karamo ke karamo ko ala ti ya faima e karamo yi yere bla ala joro la ala ti ya fama asi ala o faana ala mo falena male niga fagali o digere o jurmi boya ale o de bla nya koro kase a fodro ko ala ti ya fanima o fani ko ni ala ti ya fanima ka ba no ko ni men ta ye fagali sa ne be fani fakake afeni o faga ka dafa kemela shengile o ko fe atrase labamma o feni ko kala utala be yafani tubi jeyara wala yafara makui wala nunu manunu ka mangtu dogu ye jume ka jurmi ba keba kafiriya ka kala ka fo ko be jahannama konna la tuguni ali karamo do wan fi anno be bara nunu ke liya fu na ba ko ay ka buga mo encourager jurmi ke atke mo encourager jurmi ke la re mais fen fora ka dawra mina afrika de ndro amaba kana ita faraka wala ala amba Aisha ay muso ni ka ko awmaw e be ni kuma mi fone ko muso ka abe su sara sabla nyamara wala ko munakate seli sara o ma ekra haruda karewa wal ma ekra khawariju dorewa wala mun be muso nyamariya haida to ko faka seli ekro dorewa yai khawariju du ala kira mangtufo ko jama ko do bina uga seli abe joga selu la utakoro wa qur'an kala abe joga qur'an kala na utakoro me umma ngutu mi ga juguna bela jili nyamurukuna min ad-din karamiyati sami min ar-ramya ko nunu be nakla ku foshi ka bo dine ko nala ina fo kala be foshi ka bo kala bala tuga amina kada ke ibina gela finalement ibina bo dine ra ko finalement ibina dine rebla ula dine gela ba karatatata o mayini fere karamakia al-Ustaz Said Jonko ala ta'ala kana bu ala ga shijani kena khalifa ala adala ga misala fo ana ko dina be na fo mami be ka fo kelino ka boro do fa dunina o boray debi kulu duguma yoro boray fa debo kebe yela no kuluka e bita se kulu chema yoro la yoro na be so ablade wala dina be tintori ala re ligu ya ta dononi adole ku mesenai dia ta dononi ga yele e be so fo kulu ku chema la wa dina ko fen be tinto Allah ta'ala ma gelea wala kira yere ma gelea sababu ya gelea yoro mina mauka na wala kololo dora ala kira ujalaki janaba kola se kunlo sogora akuma ko yala te nuga ke ko nuga ti yere ibe janaba kori ay janaba ko asara ana mi ala kira ujalaki mun la ba ko faka ko jagu yala munati bodo do dama fa bal ma ke faka wala dine madabo yoro nu kama ka gelea un karata ta ko me afen mafiana ika dina fen no mi era ta do iko do akonala o ma fore mi foriena do o mabay ala ani mo ko kebra no ko jugu mi fora mi sebene no do ma kara mo ko ala halawla je ka ko gela atiketi qur'ana ko na ala ta'ala ko era ko min tugala nga ala hirila ka kanada no gaye ki blani sranka ifeni ga ala je ka magari towla ka to blaina fo ko metuga mina kunungu wala ambaisha akoni ma umma ekira khawariju dorewa lebe kan kuma info akomu qultu lastu biharuri ako kale to yere ngale ba yini al drone ke na sura betu yamina munella muso fente nyamara kaka seli sara na bora kalola bola na sanwera muna fente nyamara kaka seli sara amga nyamara kaka shun sara muna ta nyamara kaka seli sara ambaisha kodi muso ngo kale ba yini al drone ke amba Aisha ko kana yusibuna zalika fa nu'maru bi qada'il ko kalola boy kuma soro ala kira ka wakati la ala kira kuma nyamara ka nga shuni sara wala nu'maru bi qada'is salat ko taw nyamara ka nga seli sara
wala ni ne akiti naam wala seli mun la kalo labɔ tigi a tɛ bila k'a ka seli ninnu sara ka taa gɛlɛya b'a kɔnɔ e bɛna tile 6 tile 7 kɛ kalo labɔ la n'a fɔra k'e ka tila k'o seli bɛɛ lajɛlen sara kelen kelen seli fara lansara fitiri bi ta k'o sara sini ta k'o sara tile joli a ma dabɔ o kama dɛ o la gɛlɛyaba de b'a kɔnɔna la o gɛlɛya in kama al-mashaqqatu tajlibu at-taysir o de ye qaida amma ye diinɛ kɔnɔna la naam عن أبي هريرة أقول يا رسول الله أبو هريرة في الله تعالى كجاء أما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك كلا نمان كشيبا أكو إذا جلس بين شعبها الأربع أكو نيو حديثا نونو كوني تشاما بيتا نونو تشاما بيكا كما فورلا باتو موكا حديثا نونو كما أولوكا وأفني كاكا أكلامي كافامي أكادا كدينا دارو ala kira nyafana afeni ma la sina fa forana tugamina ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kon furuche ni illa bena wati mina kafo nyoya kama shuabi al arba'a ina fo don mako ya fasar tugamina se kala fla an bolo kala fla o se fo nani isigira chamache la kilila bena wati mina o kama thumma jahadaha o ko fe itemina ni ga kafo nyoya yi ako ko ne koni kɛra koni kumana mina i engagera ka ban ko koli wajibiyari kan naam a hadisa la ko wa illam yunzil ka n'a sɔrɔ lawa ma bɔ i la madama i fusira i furumuso kɔni ma kan ba i wulila ka bɔ i furumuso kan ko koli wajibiyara aw fila bɛɛ lajɛlen kan ani lawa ma bɔ naam wala o de ye ani lawa ma bɔ koli bɛ wajibiyaw kan ka da ka silamɛya kun fɔlɔ la o kun t'a la dɛ silamɛya kun fɔlɔ la ala kira ko innamal ma'u bil ma k'a fɔ koli bɛ kɛ ni lawa de bɔra aw la mais ni lawa ma bɔ aw la koli t'a la wala ala kira sallallahu alaihi wasallam a nana o wuli ka bɔ yen k'a fɔ idha massa al khitanu al khitana faqad wajaba al-ghusl ni negative daw ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn koli wajibiyara ani lawa ma bɔ ni hadisa in fɛn mugo do fɔ ko abaw ko hadisa wɛrɛ bɛ na se ɲɛfɛ ale bɛ kuma ni kelen in fɛn kan n'an sera o ma n'ala sɔrɔ an bɛ sharu wɛrɛ di yen nɔ inshallah naam a ko an bɛ Aisha ko Alahu Taala ka jɛ a ma a ko ala kira ko nɛɛma ni kisi b'a ye naam nɛgɛtigɛ da filaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o wagati in na ko koli wajibiyara o ye ko ila ye o de n'a kɔni sera ɲɔgɔn ma ka ban koli wajibiyara o kan naam a ko an bɛ Aisha ko tuguni Alahu Taala ka jɛ a ma a ko cɛ dɔ ye ala kira ɲininka nɛɛma ni kisi bɛ ala kira kan maa wɛrɛ ka kiti la maa min bɛ se a furumuso ma ko o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka ikisalu kɛ ko yala ko koli bɛ wajibiya kan wa o la o y'a sɔrɔ an ba Aisha sigilen don ɲininkali in kɛra naam ala kira ko sallallahu alaihi wasallama ko ne b'o ko in kɛ ne b'a kɛ ani min sigilen filɛ kɛrɛfɛ n'o ye n furumuso an ba Aisha ye o kɔfɛ an b'an ko sahabakɛ in ye ɲininkali kɛ ko ni maa min ye ikisalu kɛ dun furuɲɔgɔnya sira kan n'o ye kafoɲɔgɔnya tɛmɛna mais i wulila ka bɔ i furumuso kan ka taa sɔrɔ lawa ma na o de ye ikisalu ye ko ni maa min y'o kɛ k'o ko bɛ cogo di yala a bɛ ko wa a tɛ ko a ko awɔ k'an ma ko ko ka d'a kan ale yɛrɛ n'a furumuso b'a kɛ u b'u ko bon kun caman b'a la hɔrɔncɛ dɔw tun b'a kɛ u ka jɔnmusow fɛ u tɛ fɛ ka den sɔrɔ u ka jɔnmusow fɛ u b'a baara in kɛ dɔw yɛrɛ fɛn bɛ yen u b'a kɛ u ka hɔrɔnmusow fɛ nka a kɛkun ye mun ye kuma dɔ la n'a sɔrɔ den bɛ sin na tɔɔrɔ kana se den in ma kuma dɔ la fɛn den wɛrɛ yɛrɛ kana sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ u bolo ikisalu in bɛ kɛ mun kɔsɔn lawa kana bɔ mais sariya t'a daga fiyewu n'a sɔrɔ aw fila kumaɲɔgɔnya t'aw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ k'a baara kɛ a muso la ka taa sɔrɔ muso t'a kalama ka da aw fila bɛɛ lajɛlen furu élément dɔ de o la fo aw ka bɔ a kalama ɲɔgɔn fɛ aw ka kuma fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a dɔ bɛ yen o ye azuli o ni nin bɛɛ lajɛlen ye kelen ye mais o kɔni na lawa na wagati i bɛ bɔ furumuso kan ka lawa kɛ kɛrɛfɛ bon o fɛn na o ye azuli ye bon ikisalu in na lawa yɛrɛ tɛ bɔ e la a tɛ bɔ muso la nka a fila fɛn fɛn
koli bɛ wajibi aw bɛɛ lajɛlen kan sahabaw tun b'a kɛ u bɛna alakira ɲininka sallallahu alakira b'a fɔ ko basi t'a la a ye tɛmɛ n'a ye mais ni Alahu taala a latigɛ k'a fɔ ko den o den bɛ sɔrɔ o den bɛ sɔrɔ a seko t'o la mais nin baara in a y'a kɛ sahabaw a m'u gɛn ka bɔ a la u b'o de fɔ ko kunna na'zil wal qur'anu yanzil fa balagha nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhalika falam yanhana ko kuma baara in kɛ u taara fɔ alakira ɲɛna ko alakira m'u gɛn ka bɔ a la olu kɔni ɲinɛna a kan mais a kɔni bila i kunna k'a fɔ i kɔni mana se furumuso ma koli bɛ wajibiya na عن عائشة قالت an b'a Aisha ka hadisa la Alahu taala ka jɛ a ma كان النبي صلى الله عليه a ko وسلم alakira nɛɛma ni kisi b'a kun kɛra يذكر الله على كل aha أحيانه alakira bɛ Alahu taala kosuma kuma bɛɛ wagati bɛɛ fi kulli ahyanihi yani fi kulli hini wagati bɛɛ a ka lahala bɛɛ kuma bɛɛ a bɛ Ala kosuma Ala kosuma o kun ye alakira dala gɛsɛ dɔ de ye a bɛ Alahu taala kosuma kuma bɛɛ Ala kosuma nafa ne ko k'an ma sigi yan nɔ wagati tɛ na bɔ o la yɛrɛ Ala kosuma nafa wagati tɛ na bɔ o la alakira ka taaboloba dɔ kun ye jumɛn ye a bɛ Alahu taala kosuma kuma bɛɛ a kun bɛ azikaru kɛ kuma bɛɛ a kun bɛ zikuru kɛ kuma bɛɛ ka Ala tɔgɔ fɔ kɛ kuma bɛɛ o kun ye alakira ka taabolo dɔ ye wa silamɛ ɲuman fɛri o kan ka k'i ka taabolo ye zikuru dɔ ta i bɛ dumuni min kɛ i bɛ to k'o fɔ tile kɔnɔna la a kɛra safurula ye sa o a kɛra subhanala ye sa o a kɛra Allahu akbar ye sa o a kɛra la ilaha illallah Ala kosuma dɔ ta kuma bɛɛ i ka to k'o fɔ i ni Alahu taala ni ɲɔgɔn cɛ Ala kosuma bɛ maa suri Alahu taala la ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ko Ala kosuma bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden dusukun mafa naam عن سعد بن عبد وقاص naam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ko alakira ko nɛɛma ni kisi b'a ye من قال حين يسمع المؤذن ko ni maa min y'a fɔ waati min na seliwelela bɛ ka seli wele أشهد أن لا إله إلا الله i ko ko ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له n bɛ sera k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ funa kɛra Alahu taala ye Alahu taala a kelen peero jɛɲɔgɔn t'a la wa anna وأن محمدا muhamadu fɛnɛ ye Alahu taala alakira Alahu taala ka jɔ ye wa Alahu taala ka ciden don i ye nin kumakan in fɔ رضيت بالله ربا aha i ko raditu billahi rabba n jɛna ni Alahu taala ka tigiya ye ko Alahu taala ye n tigi ye i sɔnn'o ma وبمحمد رسولا n sɔnna ni alakira fɛnɛ ka cidenya ye وبالإسلام دينا ko n jɛna ni silamɛya fɛnɛ k'o ye diinɛ de ye غفر له ذنبه ko Alahu taala b'i jurumiw yafa seliwele kɔfɛ kuma bɛɛ i ka to ka nin fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu la sharika lahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islam diina wa bi muhammadin rasula i bɛ nin kumakan in fɔ ko Alahu taala b'i jurumiw yafa jurumisɛnnin minnu bɛ yen ni adamaden bɛ fili k'a kɛ i bɛ tiɲɛ k'a kɛ fili bolo ma i ma dabɔ a kama Alahu taala bɛ jurumi min yafa o la bonisi ka ca ka di anw silamɛw ma kuma bɛɛ tile yɛrɛ kɔnɔna la n'i ye nin kɛ dɔrɔn Ala b'i jurumi yafa n'i ye nin kɛ dɔrɔn a b'i jurumi yafa kuma bɛɛ a camanba de bɛ yen nɔ o la duwawu ninnu i b'i hakili to a la naam عن معاوية قال a ko Muawiya ko Alahu taala ka jaa ma سمعت رسول الله ale y'a mɛn alakira la nɛɛma ni kisi b'a ye يقول alakira bɛ k'a fɔ المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة ko seliwalilaw k'olu kan ka la ka ja alikiyama jɔ don ka tɛmɛ maa tɔ bɛɛ lajɛlen kan ka da u ka seliwele lahalaya kan naam عن ابن o ye fusamaciya de ka di seliwelelaw ma fusamaciya kɛrɛnkɛrɛnnin min bɛ yen ni Alahu taala b'u bɔ maa tɔw cɛla alikiyama jɔ don yala seliwelela ale de ka fusamaciya ka bon wa alimami de ka fusamaciya ka bon wa kuma caman bɛ nin na dɔnnibagaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan n'i y'a mɛn e alimami e bɛ seli ni maaw ye dɔ de ye seliwele kɛ dɔ de ye mɔgɔw wele ka na o la seliwele fɛnɛ a nafa ka bon kosɛbɛ fusamaciya caman fɔra a la i n'a fɔ a filɛ nin ye cogoya min na naam عن ابن عمر قال Abdulayi ibn Umar Alahu taala ka jama ale fɛnɛ ko كان رسول الله صلى الله a ko alakira kun kɛra sallallahu alaihi wa sallama إذا قام للصلاة n'a wulila ka taa seli la رفع يديه a b'a tigɛ fila kɔrɔta حتى تكون حذو المنكبين f'a tigɛ fila ka kamankun hakɛya sɔrɔ ثم كبر o kɔfɛ a bɛ kibaru tigɛ إذا أراد أن يركع n'a y'a laɲini k'a bɛna taa kunberekuru minɛ la فعل مثل ذلك a ye fɔlɔ min kɛ takbiratul ihram wagati la ka kibaru tigɛ nin
ne y'a laɲini k'a bɛna taa kunbɛnkurumina a bɛ tila k'i bolo kɔrɔta ka kibaru tigɛ tuguni a bɛ taa kunbɛnkurumina la birili إذا رفع من الركوع n'a bɔra kunbɛnkurumina la فعل مثل ذلك a bɛ tila k'i tigɛ kɔrɔta a wulitɔ ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود nka n'a ye tenturu sisan n'a bɛna bɔ tenturu la k'a tɛ tigɛ kɔrɔta o la tenturu lahalaya la tigɛ kɔrɔta tɛ yen mɛ kibaru fɔlɔ tigɛ waati i bɛ tigɛ kɔrɔta n'i taatɔ don birili la i bɛ tigɛ kɔrɔta n'i bɔra birili la i bɛ tigɛ kɔrɔta ka d'a kan maaw bɛ ninnu caman ye maaw yɛrɛ ko kunfɛko don kunfɛko tɛ ninnu ye koyi kunfɛko t'u ye dɛ n'i ma sa kɛtɔ n'i ye karamɔgɔ min ye a bɛ ka seli cogoya min na ala degi i bɛ taa sɔrɔ a tɛ k'a kunfɛko ye nususuw de bɛ nin baara ninnu na o la mun de la ninnu b'u tigɛ kɔrɔta mun de la an t'an seli ten an ka n'an tigɛ kɔrɔ ayi dɛ a bɛ k'a f'i ɲɛna cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ i m'a mɛn fɔlɔ ko ala kira de y'a fɔ n'o tɛ a sabatilen don o la ala kira tun b'a tigɛ kɔrɔta ni lahalaw na sujuru dɔrɔn de la tenturu yɔrɔ la tigɛ kɔrɔta tɛ yen nɔ o la sigili fila fɛ ni jɔgo fɔlɔ ni filanan n'i y'o kɛ i tɛna camancɛ sigili kɛ o camancɛ sigili i wulitɔ ka taa sabanan la i bɛ tigɛ kɔrɔta yen fɛnni nasu fɛnni b'o la awɔ tigɛ kɔrɔta naani jate kan ka sɔrɔ a kɔnɔna la o la lahalaya ninnu bɛɛ la ni kibaru fɔlɔ kɔni i bɛ tigɛ kɔrɔta yen i taatɔ biri la i bɛ tigɛ kɔrɔta yen i wulitɔ ka bɔ biri la i bɛ tigɛ kɔrɔta yen i b'o kɛ seli jɔ bɛɛ lajɛlen na ani tuguni jɔgo sabanan i natɔ o la i bɛ tigɛ kɔrɔta. نعم عن أبي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم ako hasan fɛn min abu hurairah ta fɛ Allahu taala ka jama ko kala kira ko ne man kisi ba ye من صلى صلاة ni mɔgɔ min selila seli dɔ la لم يقرأ فيها بأم القرآن a ma fatiha kala a seli la وهي خداج a ko seli kɔni nagasilen don seli nagasilen don dɛ seli ma dafa fa ya khiraj ka seli ka taa sɔrɔ fatiha t'a la n'i kɔni y'o kɛ jɔ o jɔ la n'i kelen don o jɔ tiɲɛnen don awɔ dɛ fatiha ye seli pied dɔ de a jɔsen dɔ de don nka n'i ye seli jɔsen dɔ ye cogoya min na fatiha fɛnɛ y'a jɔsen dɔ ye ten n'i seli la n'i kɔni bɛ alimamu kɔfɛ la d'accord alimamu kɔni b'a ta hali o yɛrɛ la i b'a fɔ i kɔnɔ de nka n'i m'a fɔ fiyewu fiyewu i ka seli fɛn tɛ ci a kama ka d'a kan alimamu b'i ɲɛfɛ mɛ n'i kɔni kelen don k'i ban ka fatiha kalan n'i ma kalan jɔ o jɔ la i ka o jɔ tiɲɛna i b'a kalan de wajibi de don i b'a kalan i ka jɔ o la o de kama sariya la ko ni alimamu taara jɔko duuru la a bɛ ka duurunan kɛ naani dafara a bɛ ka taa duurunan na wagati min na aw yɛrɛ b'a dɔn a bɛ ka taa duurunan la aw ko a ma ko he subhanallah subhan hali bi a y'a insister k'a fɔ ka taa duurunan la k'a k'a to yen a bɛ wuli ka tugu a nɔfɛ duurunan in na a bɛ se ka kɛ a ka jɔ dɔ la a ma fatiha kalan a ka jɔ dɔ uruku tiɲɛna a bolo a ka jɔ dɔ o fada tiɲɛna a bolo o kɛra sababu ye k'o jɔ in fili ka bɔ a kɔnɔna la o la wajibi a bɛ na ni jɔ in nɔrabila de ye o la o de b'ale kɔfɛ ale yɛrɛ b'a dɔn a ye lahala min kɛ n'a y'a insister k'a ye wuli a ye wuli dɛ n'a ma wuli a sababu la i ka seli bɛ se ka tiɲɛ dɛ i y'a ye o la fatiha o ye seli jɔsen dɔ de ye na. فقيل لأبي هريرة abu huraira ɲininkara إنا نكون وراء الإمام k'anw bɛ kɛ alimami kɔfɛ e ko ko ni mɔgɔ min ma fatiha kalan k'o seli nagasilen don anw tun bɛ kɛ alimami kɔfɛ فقال abu huraira k'u ma اقرأ بها في نفسك k'i k'a kalan i kɔnɔ fatiha kalan i kɔnɔ kana tɔ jɔ kɔni ka ban ka sɔrɔ i ma fatiha kalan kana suran d'a kan i bɛ alimami kɔfɛ kana suran foyi d'a kan mɛ n'a sɔrɔ seli dɔw de don seli min bɛ yen nɔ kana bɔ ta i n'a fɔ seli fana lankazara ninnu alimami kɛlen don k'a gindo i ka fatiha kalan yala alimami ka biri i bɛ suran dɔw da d'a kan i y'a ye o la n'i bɛ alimami kɔfɛ i bɛ fatiha kalan i tɛ alimami kɔfɛ i bɛ fatiha kalan naam. فإني سمعت النبي a ko ale y'a mɛn alakira da ne ma ni kisi b'a ye alakira ko قال الله عز وجل ko ni Alahu Taala bɛ k'i kanto ko ni a ka jɔn قال الله عز وجل ko Alahu Taala y'i kanto قسمت الصلاة بيني ko seli yɛrɛ min filɛ nin ye ale ye seli tila a n'a ka jɔn ni ɲɔgɔn cɛ seli a y'a tila a n'a ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ tilayɔrɔ fila seli parti dɔ bɛ yen o ye jɔn ta ye seli kɔnɔna la seli parti dɔ bɛ yen o ye Alahu Taala ta ye seli kɔnɔna la ولعبدي ما سعى min ye jɔn ta ye ni jɔn ye min ɲini ale fɛ ale b'o di Alahu Taala a b'o di jɔnkɛ ma إذا قال العبد seli kɔnɔna la yɔrɔ dɔw ye jɔnkɛ ta ye n'o ye anw ye o yɔrɔ ninnu a bɛ k'olu fɔ sisan ko ni adamaden y'i kanto seli kɔnɔna ko الحمد لله alhamdulilahi rabbil alamin nin ye fatiha nafa ye fatiha kalan ni seli kɔnɔ nin y'a kɛtɔ k'o nafa de fɔ o la ale y'i kanto sa alhamdulilahi rabbil alamin
ko tanu bɛ Alahu Taala min ye danfɛn bɛɛ lajɛlen lamɔ masa ye n'i ye nin kumakan fɔ dɔrɔn ko Alahu Taala b'i kanto ko n ka jɔn ye n tanu o tanu ye Alahu Taala ta don Ala mankutu de n'a y'i kanto Ar-Rahman Alahu Taala ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ye Ar-Rahim Alahu Taala ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye o hinɛ in a t'o bɛɛ o di bɛɛ lajɛlen ma a b'o di a ka jɔn kɛrɛnkɛrɛnlen ma alikiyama jɔ don ko ni jɔn ye nin fɔ seli la Alahu Taala b'i kanto k'a ye majamu a ye majamu k'a mabalima a ye majamu ko ni jɔn y'i kanto ko maliki yawmiddin jurusara don masa o de ye Alahu Taala ni jɔn ye nin fɔ dɔrɔn seli kɔnɔ ko Alahu Taala b'a fɔ an ka jɔn ye n bonya a ye n sankɔrɔta a ye n karama ko Alahu Taala bɛ nin fɔ nin bɛɛ lajɛlen Ala mankutu de nin bɛɛ lajɛlen Alahu Taala ta de a y'i kanto a ko ni jɔn y'i kanto ko iyyaka na'budu ko an bɛ Alahu Taala de bato wa iyyaka nasta'in an bɛ dɛmɛ ɲini Alahu Taala de fɛ naam ko Alahu Taala b'i kanto ko nin min filɛ nin ye ne ni n ka jɔn ta de nin tilalen don ne ni n ka jɔn ni ɲɔgɔn cɛ iyyaka na'budu an bɛ bato o bato in ye jɔn ta ye bato bɛ kɛ Alahu Taala de wa iyyaka nasta'in an bɛ dɛmɛ ɲini fɛ o dɛmɛ ɲini o nafa bɛ jɔnw kan o b'anw de kan dɛ o la nin yɔrɔ min filɛ nin ye parti dɔ ye Alahu Taala ta ye parti dɔ ye a ka jɔnw ta ye naam ko nin min filɛ nin jɔn ye min ɲini ale Alahu Taala b'o di jɔn ma nka ni jɔn y'i kanto sa ihdina siratal mustaqim Alahu Taala i t'an kan dɛ i k'an bila siratigɛ ɲuman kan siratigɛ tilennen i t'an bila o kan n'o ye i nɛɛmara maa minnu kan olu ka sira an bila o kan maa fililenw ka sira ko tɛ maa minnu bɛ i dimina olu kɔrɔ olu ka sira ko tɛ kana bila o kan wala dɔɔlina i dimina maa minnu kɔrɔ olu fana ka siraw ko tɛ ne ye kerecɛn ni yahudiyaw ye olu ka sira ko tɛ dɛ kana bila o kan Alahu Taala bɛ fɔ ko Alahu Taala b'a ko nin ka jɔn ta ye n ka jɔn ye min ɲini fɛ n b'o di n ka jɔnkɛ ma o la an bɛ jɔ nin yɔrɔ wagati tuguya kama n b'a fili wagati sera nin b'a yira n na k'a fɔ Fatiha a nafa fɛnɛ ka bon seli kɔnɔna la nka minnu bɛ fɔ seli kɔnɔ n'o ye seli Ala kosuma ninnu ye ani Fatiha ninnu silamɛ i cɛsiri ka ninnu kɔrɔ dɔn n'i ma ninnu kɔrɔ dɔn e bolo e ka seli ka limaniya min na s'i ma ala ye sira min na s'i ma a ka gɛlɛn kuma dɔ la dɛ an ye Fatiha kɔrɔ fɔ cogoya min na sisan n'a sɔrɔ e b'a kɔrɔ dɔn o cogoya nin ɲinan e ye Fatiha kalan i bɛ k'i miiri a kɔrɔ la kelen kelen i y'i kanto alihamudulilahi rabbil alamin i y'o kɔrɔ i miiri o kɔrɔ in na k'Alahu Taala ka masaya lajɛ sankolo fɛnsɛnnin don i kunna cogoya min na dugukolo yɛrɛ dalakɛɲɛ don cogoya min na kulubaw bɛ cogoya min na k'i miiri Ala ka masaya la ka taga fo ka taa se Fatiha laban ma siga foyi t'a la e hakili tɛna taa yɔrɔ caman na o e hakili bɛna to i ka seli kɔnɔna la wa a bɛna limaniya de d'i ma i ka seli la nka e tɛ Fatiha yɛrɛ kɔrɔ dɔn e bɛna Ala kosuma minnu kɛ seli kɔnɔ e yɛrɛ t'olu kɔrɔ dɔn e kɔni jɔlen don ten to alimamu kɔfɛ alimamu k'a fɔ kuma dɔ la e hakili kɔni bɛ voyager de e tɛ fɛn min mɛ e hakili bɛ se ka t'o la cogo di e hakili bɛ voyager a bɛ taa yɔrɔw la ni hakili dun taara dɔrɔn dusukun bɛ tugu a nɔfɛ n'o taara ala ɲɛ sira in bɛ dɔgɔya i ka seli kɔnɔna la an bɛ Alahu Taala deli Ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma naam. ŋaniya saba ŋaniya fila jaraba ko kelen ma kuma laɲini faamuya kosɛbɛ juma n y'a faamuya jamil a walawalala sisan o kɔrɔ jaraba ko sababuya saba o ye sɔrɔ wala e bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ŋaniya kelen ye wa awɔ basi foyi t'a la i b'o fara ɲɔgɔn kan ni ŋaniya kelen o dagara sariya la
an bɛ Alahu taala deli an ye fitini min fɔ ka baara kɛ Ala k'an dɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma fili minnu yera la o dɔnni degere ani sitanɛ ka baara Alahu taala ka yafa an ma o jurumiw na naqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين